ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಏಕ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 17 மந்தோதரி வரலாறு. ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச இதி ஸ்ருத்வா வச்ச तस्देवी पप्रच्छ दानवं कासा मन्दोदरी नारी कोऽसौ त्यक्तो नृपस्तयाः षट्को वा नृपश्पश्चात् तन्मे ब्रूहि कथानकं वितरेण यथा प्राप्तं दुःखं वनितया पुनः. महिषौवाच सिंहलो नाम देशोऽस्ति विख्यातपृथ्वीतले गणपादपसंयुक्तो धनधान्यसमृद्धिमान् चन्द्रसेनापि तस्तत्र राजा दर्भपरायणः न्यायदण्डधरशान्तः प्रजापालनतत्परः. सत्यवादी मृदुशूरः तितिक्षुर्निधिसागरः शास्त्रवित् सर्वधर्मज्ञो धनुर्वेदे अतिनिष्ठितः. तस्य भार्या वरारोहः सुन्दरी शुभगा शुभा सदाचारातिसुमुखी पतिभक्तिपरायणा नाम्ना गुणवती कान्ता सर्वलक्षणसंयुता. सुषुवे प्रथमे गर्भे पुत्रीं सा च अतिसुन्दरीं पिता चातीव सन्तुष्टपुत्रीं प्राप्य मनोरमां मन्दोदरीति नामास्याः. पिता चक्रे मुदान्वितः इन्दो कलेव चात्यर्थं ववृधे सा दिने दिने 10 वर्षासि यदा जाता कन्या चाति मनोहरा वरार्थं नृपतिश्चिन्ताम् अवापच्च दिने दिने मद्रदेशाधिपशूरः सुधन्वा नाम पार्थिवः. तस्य पुत्रो अतिमेधावी कम्बुग्रीवोऽति विश्रुतः ब्राह्मणे कथितो राज्ञे स युक्तो स्यावरः शुभः सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वविद्यार्थपारगः. राज्ञा पृष्टा तदा राज्ञी नाम्ना गुणवती प्रिया कम्बुग्रीवाय कन्यां स्वां दास्यामि वरवर्णिनीं. सा तु पत्युर्वच श्रुत्वा पुत्रीं पप्रच्छ सादरं विवाहं ते पिता कर्तुं कम्बुग्रीवेण वाञ्छति. श्रुत्वा मातरं प्राह वाक्यं मन्दोदरी तदा नाहं पतिं करिष्यामि नेचामेति परिग्रहे कौमारं व्रतमास्ताय कालं नेष्यामि सर्वदा स्वातन्त्र्येण. स्वातन्त्र्यान् मोक्षमित्याहुः पण्डिता शास्त्रकोविदाः तस्मान्मुक्ता भविष्यामि पत्या मे न प्रयोजनं. विवाहे वर्तमाने तु भवकस्य च सन्निधौ वक्तव्यं वचनं सम्यक् त्वधातीनास्मि सर्वदा. श्वश्रुते वरकवर्गाणां दासी त्वं स्वसुरालये पतिचित्तानुवर्तित्वं दुःखतरं स्मृतं कदाचित् पतिरन्यां वा कामिनीं च भजेत्यति. तथा महत्तरं दुःखं सपत्नी संभवं भवेत् तदेषा जायते पत्यौ क्लेशश्चापि भवेदथ. संसारे क्व सुखं मातः नारीणां च विशेषतः स्वभावात् परतन्त्राणां संसार उत्तमः सर्वधर्मज्ञो ध्रुवात वरजो नृपः पत्नीं धर्मपरां साध्वीं पतिभक्तिपरायणाम् अपराधं विना कान्तं त्यक्तवान् विपिने प्रियाम्. एवं विधानि दुःखानि विद्यमाने तु भर्तरि कालयोगान्मृते तस्मिन् नारी स्यात् दुःखभाजनं. वैतव्यं परमं दुःखं शोकसन्तापकारकं परोषितपतिद्वेपि दुःखं स्यादधिकं गृहे मदनाग्निविदग्धायाः शिखिं सुखं पतिसङ्कजं तस्मात् पतिर्न कर्तव्यः सर्वतेति मतिर्मम. एवं प्रोक्ता तदा माता पतिं प्राह नृपात्मजा न च वाञ्छति भर्तारं कौमारव्रतधारिणी न काङ्क्षति पतिं कर्तुं बहुदोष विचक्षण. भार्याया भाषितं धृत्वा तथैव संस्थितो नृपः विवाहो न कृतः पुत्र्या ज्ञात्वा भावविवर्जितं वर्तमाना गृहेष्वेव पित्रा मात्रा च रक्षिता यौवनस्याङ्गुरा जाता. नारीणां कामदीपकः तथापि सा वयस्यापि
प्रेरितापि पुनः पुनः चकमेन पतिं कर्तुं ज्ञानार्थपदभाषिणी एकोदोद्यानदेशे सा विहर्तुं बहुपादपे जगामसुमुखी प्रेम्णा सैरन्ध्री गणसेविता रेमे कृशोदरी तत्र पश्यत् कुसुमिता लताः पुष्पाणि चिन्वती रम्या वै आजगाम महावीरो वीरसेनो अतिविसृतः एक कीरतमारूढः कतिचित् सेवकैर्वृतः सैन्यं च पृष्ठतस्तस्य समायाति शनैः शनैः तृष्टतस्य वयस्याभिः दूरतः पार्थिवस्तदा मन्दोदर्यै तथा प्रोक्तं समायाति नरपति रथारूढो महाबाहो रूपवान् मदनोपरः मन्येऽहं नृपतिः कैश्वेत् प्राप्तो भाग्यवयवशादिः एवं ब्रुवद्भ्यां तत्रासौ कौसलेन्द्रसमागतः दृष्ट्वा तामसीतापाङ्गिं विस्मयं प्राप भूपति उत्तीर्य स रथापूर्णं पप्रच्छ परिचारिकां केयं बाला विशालाक्षि कस्य पुत्र प्रथमं ब्रूहि मे वीर पृच्छामि त्वां सुलोचन कोऽसि त्वं किमिहायातः किं कार्यं वद साम्प्रतम् इति पृष्ठत् सैरन्द्रिया तामुवाच महीपतिः कोसलो नाम देशोऽस्ति पृथिव्यां परम अद्भुतः तस्य पालयिता चाहं वीरसेनापि तत्प्रिये वाहिनी पृष्ठतः कामं समायाति चतुर्विधा मार्गप्रमादिः प्राप्तं विद्धि मां कोसलाधिपं सैरेन्द्र उवाच चन्द्रसेन सुधा राजन्नाम्ना मन्दोदरी किल उद्याने रन्तुकामेयं प्राप्ता कमललोचना श्रुत्वा तद्भाषितं राजा प्रत्युवाच प्रसादिकां सैरन्द्री चतुरासि त्वं राजपुत्र गान्धर्वेण विवाहेन पतिं मां कुरु कामिनी न मे पार्यास्ति शुश्रोणि वयसो अद्भुतयौवनां वाञ्छामि रूपसम्पन्नां सुकुलां कामिनीं किल अथवा ते पिता मह्यं विधिना दातुमर्हसि अनुकूलपतिश्चाहं भविष्यामि न संशयः महिषोवाच इन्द्रिया इत्याकर्ण्यवचस्तस्य सैरन्ध्री प्राहतां तदा प्रहस्य मधुरं वाक्यं कामयात्र विशारदा मन्दोदरी नृपप्राप्तः सूर्यवंशसमुद्भवः रूपवान् बलवान् कान्तो वयसा त्वत्समः पुनः प्रीतिमान् नृपतिर्जातः त्वयि सुन्दरि सर्वथा पिता पीते विशालाक्षि परितप्यति इत्याहास्मान् स नृपतिः विनिश्वस्य पुनः पुनः पुत्रीं प्रबोधयन् त्वेतां सैरन्द्रियसेवने रताः वक्तुं शक्ता वयं न त्वां हठधर्मरतां पुनः भर्तृशुश्रूणां स्त्रीणां परो धर्मो ब्रवीन्मनुः भर्तारं सेवमाना वै नारी स्वर्गमवाप्नुयात् तस्मात् कुरु विशालाक्षि विवाहं विधिपूर्वकं मन्दोदरुवाच नाहं पतिं करिष्यामि चरिष्ये तप अद्भुतं निवारय नृपं बाले किं मां पश्यति निस्त्रपः सैरन्द्री उवाच दुर्जयो देवी कामोऽसौ कालोऽसौ दुरतिक्रमः तस्मान्मे वचनं पत्यं कर्तुमर्हसि सुन्दर यद्यद्भवेत् तत् भवतु दैवयोगात् संशयं न विवाहं करिष्येऽहं सर्वथा परिचारिके महिषोवाच इति तस्यास्तु निर्बन्धं ज्ञात्वा प्राह नृपं पुनः गच्छ राजन् यथा कामं नेयमिच्छति सत्पतिं नृपस्तु तद्वच श्रुत्वा निर्गतः सहसेनया कौसलान् विमना भूत्वा कामिनीं प्रति निःस्पृहः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पंचमस्कंदे देवी महिष संवादे राजपुत्री मंदोदरी वृत्तवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।